ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଯମୁନା ମୁସାକିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବର ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାମ୍ବିଧାନିକ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ପଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ପରିସରରେ ଥିବା ସଭାଗୃହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ 8 ଗୋଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟା ସର୍ବମୋଟ 16 ଜଣ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦ ପଦବୀରେ ରହିଥିବା ସରପଞ୍ଚ ସମିତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 16 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନର୍ବାର ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଜେଡି ସପକ୍ଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହମତି ସହଯୋଗର ସହିତ ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ଯମୁନା ମୁସାକି ବିଜେଡି ଦଳରେ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିଲେ, ଯାହାର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ 8 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟା ସମେତ ବହୁବାର ତାଙ୍କର ହିଟଲର ଶାସନରୁ ଓହରି ଯାଇ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ଓ ମତାମତ ନେଇ ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକର ତମାମ ବିଜେଡି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତଥାପି ସେ କାହାରି କଥାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଦଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ, ଯାହାର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ 8 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟା ବିଜେଡିର ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଗତ 10/4/2025 ତାରିଖରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ପାଇଁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ନେଇ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 1.5 ମାସ ବିତିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାନଯିବାରୁ ପୁନର୍ବାର ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯିବାରୁ ଗତ ଜୁନ ମାସ 17 ତାରିଖରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 3013/2025 ଜରିଆରେ ଚଳିତ ମାସ 2 ତାରିଖରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସହ ପୁନର୍ବାର ନିର୍ବାଚନ କରାଯିବ ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବିଏମ୍ସି ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନରକୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତିବାଦରେ ଜିଲ୍ଲାବ୍ୟାପୀ ଓଏଏସ୍ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିଲା। ଆଜି ବୁଧବାର ସମୟ 11 ଘଟିକା ସମୟରେ ପଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କକ୍ଷରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ମୋଟୁ ଓ କାଲିମେଳା ତହସିଲ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ତହସିଲଦାର ରାମକୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟଗୁରୁ ଓ ପଡ଼ିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, କରୁକୁଣ୍ଡା ଅତିରିକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଖଣ୍ଡୁଆଳ, କାଲିମେଳା ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ଗୋକୁଳ ବିଶ୍ୱାସ, କାଲିମେଳା ଜିପିଡିଓ ଜଗନ୍ନାଥ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେଡି ଦଳର ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଚିନାମ ରବିଟ, ଉପସଭାପତି ସୁଭାଷ ଭୌମିକ, ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ କଲ୍ୟାଣ ବିଶ୍ୱାସ, ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ, ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଭାକର ହନ୍ତାଳ, ପୂର୍ବତନ ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଏମ୍ଡି ଫାରୁକ, ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମାଦିର ମେସାକ, କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଶଙ୍କର ହାଲଦାର, କାଲିମେଳା ସରପଞ୍ଚ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ମାଝୀ ସମେତ ଅଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାସ, ଦୀପକ ମିର୍ଦ୍ଧା, ଦିଲ୍ଲୀପ ପୋଟାଲ, ପି ରମେଶ, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ମଧୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। पंचायत समिति पड़ियार अध्यक्षा श्रीमती जमुना मुसाकी विभिन्न अनीति दुर्नीति रे लिप्त एवं पीआरए मेंबर मानक दुर्व्यवहार ये समस्त संक्रांत रे समस्त समिति मेंबर एवं सरपंच माने अनास्था पई एक रेजोल्यूशन करी संपृक्त अधिकारी को से लिखित अभियोग देथिले। तो चलित मास 2 तारिख रे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन डेट फिक्स होता, किंतु भुवनेश्वर रे बीएमसी कमिशनर को अतिरिक्त कमिशनर को माड मारवा घटना रे समस्त ओएस ऑफिसर माने स्ट्राइक करथिबा सकाशे 2 तारिख घुची जाइथिला। आज आनुष्ठानिक भावे 15 जन भोट देइछन्ती सपक्ष रे आ विपक्ष रे कोनसी भोट जाई नै। से तांकर चेयरमैन पदवी से लस्ट कर जाइछन्ती। से बीजेडी रु ही थिले, बीजेडी रे थाई करी बीजेडी विरोधी से कार्य करथिबा सकाशे समस्त तांको प्रति अनिच्छा इच्छा प्रकाश करी करी तांको बाहर करछन्ती एवं आगामी दिन रे 6 मास भीतर जे भी ए पड़िया ब्लॉक रो पंचायत समिति चेयरमैन हबो बीजेडी रे ही हबो, एते किने संदेह नै। धन्यवाद। आज पड़िया ब्लॉक रे गत चेयरमैन को विरुद्ध रे अनास्था प्रस्ताव आसिला। विजु जनता दलर आपने जानते गोटे श्रृंखलित दल आम दलर मुख्य पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक महोदय
दलर श्रृंखला को सदा सर्वदा सी प्रमुख दे आसती। तेणु पड़िया ब्लॉक रे 8टी सरपंच 8टी समिति सभ्य पूर्वतन जो से चेयरमैन थिले तांको विजु जनता दल तरफ चेयरमैन कराही कौन सी कारणवशत दलीय कर्मी को से अणदेखा कले। दलीय कर्मी ब्लॉक सभापति राबिड भाई भी चेष्टा कले बुझाइवाई, जिला परिषद भी चेष्टा कले बुझाइवाई, तथापि से बुझले ना। तेणु आज समस्त सरपंच समिति सभ्य विजु जनता दल एक विरोध में अनास्था प्रस्ताव आनी एवं अनास्था प्रस्ताव सपक्ष 16-18टी भोट रु 2 जन अनुपस्थित रहिले, 3 जन अनुपस्थित रहिले, 15टी भोट सपक्ष आसी अछि। विजु जनता दल है श्रृंखलित दल, दलर कर्मी विजु जनता दल प्रथमे। तेणु दलर कर्मी मान जदि कौन प्रकार अन्याय कि अत्याचार हुए ये दल ग्रहण कर। थैंक यू। पड़िया पंचायत समिति रे जो आमर पूर्वतन ब्लॉक अध्यक्षा श्रीमती जमुना मुसाकी विरुद्ध जो अनास्था प्रस्ताव आसाला ताहा सफलता सह ता सपक्ष 15 जन समिति मेंबर सरपंच भोट दे चेयरमैन पदर बहिष्कृत कर। कारण है से बीजेडी ही आमर चेयरमैन प्रार्थी थिले आ चेयरमैन भाव में चलाउथिले, किंतु दल को अणदेखा करवा और दलर कर्मी आ समिति सभ्य सभ्या तथा सरपंच मानक कौन सी भल मंद न बुझा आउ लोकों समस्या न बुझा कारण समस्त समिति मेंबर सरपंच मैंने बारंबार बुझाई किसी लाभ है ना। ता फल गत 3 मास है कार्यक्रम आरंभ होता आ गत 2 तारिख दिन ही एटार डेट फिक्स होता अनास्था प्रस्ताव भोटिंगटा, किंतु आमर ओएस अफिसर्स मैंने सब छुट्टी हो पारा ना। आज किंतु कार्यक्रम बहुत सुरुखुर समापन है आज से अध्यक्ष पद हर। तेणु आम अंचलवासी बहुत खुशी। धन्यवाद। आज पड़िया पंचायत समिति अध्यक्षा श्रीमती जमुना मुसाकी को अनास्था प्रस्ताव माध्यम रे हटाई दिगला। विशेषकर विजु जनता दलर जो गड़ भाव पड़िया ब्लॉक रे तांकर जो अपरागता से दिगरे आम आलोचना करके आम समस्त सरपंच समिति सभ्य दलर कर्मकर्ता जिला नेतृमंडली एकजुट हो पंचायत समिति अध्यक्ष पदवी आम हटाई देचु। विशेषकर आगामी इलेक्शन रे पुनर्बार माननीय मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक मुठा को ठाण करने उद्देश्य रे पंचायत इलेक्शन पुनर्बार आम केमती जीति पारबा एवं ए दल को आम केमती संगठित करिपारबा से उद्देश्य रे आउ एक नूतन भाव रे विजु जनता दलर एक नुआ चेयरमैन भाव गठन करने आज अनास्था प्रस्ताव माध्यम रे आम उठाइछु। निश्चय आगामी दिन में आमर जो चेयरमैन हे ना कहीं से विजु जनता दलर चेयरमैन हे निश्चय ए अंचल किसी से चेयरमैन सरपंच सभ्य माने समिति सभ्य माने सरपंच माने एकजुट हो ए अंचल को निश्चय उन्नति करेंगे। ब्लॉक वाइस चेयरमैन आज चेयरमैन विरुद्ध अनास्था प्रस्ताव है जोटा कि आम 3 मास पूर्वर एटा ओपनिंग करूँ। डिस्ट्रिक्ट टीम तथा पड़िया ब्लॉक टीम एवं समस्त सरपंच समिति समस्त द्वारा समस्त साहाय्य आज से भोटिंगटा संपूर्ण होती जोटा कि 15टा 8टा सरपंच तथा 7टा समिति मेंबर समस्त भोट देकी 15टा भोट आम बीजेडी सपक्ष पड़ी आज चेयरमैन पद तांके हरई तापरे नुआ चेयरमैन होगापाई आम समस्त बसिक आउ थे निष्पत्ति नबू एवं बीजेडी तरफ ही आउ थे नुआ चेयरमैन बस। थैंक यू। कालीमेलारू जवाहरलाल नाग का रिपोर्ट ज्योतिप्रभा न्यूज।